Katatapos lang natin mag-exercise kagayim. Kasari daytan iti panagbiag kon. May utos ang aking tatay today. Kitak kanuno agkalanutan ninyo maisin. Masapol man itig reporting kagayim. Tapurulanot amin tamais mo. Narigat kano nga reperin. Sakto. Nabegmitin nga hanak nga pimaspasyaring. Ije maisan ni tatangkon. Tasidig kanon ang mariperin. Nagsabong kinagbungan ngim. Nabay kungahan ko makitkitan. Iti kinabisi tayo gamin iti trabaho kagayim. Tanukas parigan no dalanot na. Isprayaran da iti pangruot. Tatno no kasta nadalus tulat ta nga reperin da. Day tagagayim. Masapol tayo nga sakin. Ang mapantay ije katingaan na. Inzoom ko nga ron ije kamerak. Ngim awan met iti makita. Nagpantalon akon, tas sigurado karurutan diyang unig na. Ajay lang tawan tilong sleeve ko. Sapay na budo iti bulong na. Amakik lang baka no, adna masikarot ko nga ulig. Bahala na si Batman kin Superman. Iti napatig, latig. Tilad da day tuyeng. Hangko makikita iti boundary na. Tilad da nagnag na akon. Ado nga ruruotan ko ang munagan na. At nababasit abunga na. At damit dadakkel. Hanga pare-parehas. Nga gasla o kilokil. Nakakita na nga ron iti lanot ngim. Hanmit agrabe. Nakikita na nga ron iti balang apakwan ngim. Hanpay agrabe. Nakaramid na nga ron iti konklusyon. Handa pa'y unay agrabe. Agawid na kong gagayim. Dahito'y manahin. Han ko amot na panakon. Usok-usok basta surutik jay iras na. Matumbok kong tulat ta jay nagapak nga nagsirikak. Kasla danak kabakiran nga nayo awan. Awan pulos palatandaan ay tinagnaan. Huh? Kit nakitak nga rod gagayim. Di nagnaak tatayin. 18. Budo-budo Israel. Nag-text ang aking darling at akano papananmi nga birthday yan. Kaya daras na kun ang agawid para mag-report kin tatang. Tatno agawid na kun ijay Aurora.